प्रत्येक विवाहिता महिला तांको सिंदूर डबारे एही गुप्त जिनिस रखी दियंतु बहुत जरूर होइथाय एही गुप्त जिनिस। आज आमे आपनको भिडियो रे जणाइबो कि कोन सेही गुप्त जिनिस जहाको सिंदूर डबारे रखिबे। आजिकाली किछि विवाहिता महिला तांको जणा अजणातारे किछि एमिति काम करि देइथान्ते किछि भूल मध्य करि देइथान्ते जेउ कारणरो तांको घरे धनको नै अनेक समस्या उत्पन्न होइथाय। सिंदूर बिना विवाह असंभव। प्रत्येक विवाहिता महिला सिंदूर लगाइबा समय किछि काम एमिति थाए जहाको आपण माने विशेष करी ध्यान रखिकि ही सिंदूर लगाइबा उचित। मान्यता अनुसार जदि पत्नी तांको मथारे सिंदूर लगाइथान्ते तो तांको स्वामी को ऊपर कौनसी भी संकट आसी नथाय और पति पत्नी का संपर्क बहुत मजबूत रही। एथिपाई घरे सबुबले सुख शांति बनी रही। हिंदू धर्म रे सिंदूर को 16 श्रृंगार भीतर गोटे माना जाए। सिंदूरर मुख्यतः दुई प्रकार होइଥାଏ। प्रथम होउछि लाल सिंदूर जहाँ अधिक सुहागिनी महिला मथारे लगा जाइଥାଏ। द्वितीयटी हेउछि नारंगी सिंदूर जहाँ हनुमान को अर्पित करा जाए। हिंदू धर्म रे सुहागिनी महिला जीवन में सिंदूर एक खास महत्व रखिଥାଏ। जदि आपण हिंदू धर्मर सबु विवाहिता महिला को सिंदूर लगाइबा निहाती देखिथिबे। हिंदू धर्मर मान्यता अनुसार सिंदूर को सुहागिनी महिला सुहागर प्रतीक माना जाए। विवाह समय रे भी सिंदूरर दान विधि गोटे खास महत्व रही है। यह पर ही विवाहर विधि को संपूर्ण माना जाए। और जदि गोटे थर विवाह हो जिबा परे सबु महिला सिंदूर लगाइबा जरूर होइଥାଏ। किछि आजिकाली मॉडर्न जुग रे किछि किछि महिला सिंदूर लगाइबा पसंद करे नथांती। आजिकाली किछि झियंकर विवाह सरीगला परे भी बिना सिंदूर रे देखिबाको मिलिଥାଏ। किंतु आपण जानिले आश्चर्य होई जिबे कि हिंदू धर्म रे बना जाइथिबा एही परंपरा को केवल धार्मिक महत्व नय बरं एहार सिंदूर रे अनेक वैज्ञानिक कारण बता जाइछि। धार्मिक मान्यता अनुसार सिंदूर लगाइबा भी अनेक नियम रखिଥାଏ जहाको पालन करिबा अनिवार्य अटे। सिंदूर लगाइबा परे जो भी नियम बता जाइछि सबु सुहागिनी महिला को एही नियम को विधिपूर्वक पालन करिबा जरूरी अटे। नाही तो सेही महिला जीवन में समस्या उत्पन्न होइଥାଏ एवं तांको स्वामी को कष्ट सहिबाकू पड़िଥାଏ। जेउ महिला सिंदूर लगाइबार नियम को पालन करती नहीं एमिति महिला स्वामी को धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्यार सामना करबाकू पड़िଥାଏ। तेबे आसंतु जानिबा सिंदूर लगाइबार कोन नियम रहिछि। जेउ नियम को प्रत्येक विवाहिता महिला को जरूर पालन करबा दरकार। ता पूर्व आपण को हाथ जोड़ी मोर अनुरोध जदि आपण माने हमर एही चैनल रे नुआ अछंती तेबे हमर एही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करि दियंतु। वीडियो को गोटे लाइक करंतु। वीडियो को अधिक अधिक मात्रा रे शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तेबे आसंतु जानिबा प्रथम नियम। विवाहिता महिला को सबुबले सिंदूर निज पैसा रे किनिकी लगाइबा उचित। केबे भी अन्य व्यक्ति का पैसा रे सिंदूर किनिकी लगांतु नहीं। जदि आपण अन्य कोनोसी पैसा रे सिंदूर किनिकी पिंधि थांती तो आपणको स्वामी को जीवन में धन हानि होइथे। मने कर आपणकर किछि खास संपर्कीय शाशुमा किंबा ससुर घरर अन्य संपर्कीय जथा जा बा ननदक उपहार रे देइथिबा सिंदूर को आपण लगाइ परिबे। द्वितीय नियम विवाहिता महिला कौनसी भी अन्य महिला सिंदूर को निज मथारे लगांतु नहीं। कौनसी भी अन्य महिला सिंदूर को निज मथारे लगाइबा उचित नहीं। एहा द्वारा आपनको पाप लागि थाए तांको स्वामी धन संबंधित समस्या को सामना करने को पड़ी थाए। तो तृतीय नियमटी हेउची विवाहिता महिला बिना स्नान रे सिंदूर लगाइबा उचित नहीं। सर्वप्रथमे विवाहिता महिला स्नान करि सारी सिंदूर लगाइबे तापर ठाकुर पूजा करबा उचित। आ सिंदूर लगाइबा समय रे तांको पतिंकर दीर्घायु कामना करे एवं तांको पतिंकर सफलतार कामना करे सिंदूर लगाइबा उचित। देखिबे एमिति करबा द्वारा स्वामींकर भाग्य अधिक प्रभावशाली होइଥାଏ। सिंदूर को आपनको मथारे लगाइबा समय माता पार्वती को प्रथमे ध्यान करिवे काहेकि ना अखंड सौभाग्यवतीर वरदान माता पार्वती ही देइथांती। माता पार्वती का द्वारा ही प्राप्त होइଥାଏ। चतुर्थ नियम महिला सिंदूर को उत्तर एवं पूर्व दिग को मुख कर सिंदूर लगाइबा उचित। एहा द्वारा तांको स्वामी को लंबा आयु प्राप्त होइଥାଏ एवं ध्यान रखिबे सिंदूर अनामिका आंगुली रे लगाइबे। एहा द्वारा आर्थिक स्थिति मजबूत होइଥାଏ एवं अत्यंत सौभाग्यवतीर प्राप्ति मिलिଥାଏ। नियम नंबर 5
ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛୁତକ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ମାସିକ ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ ତ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ମନାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମାସିକ ଧର୍ମରେ ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଭୁଲରେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଶୁଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମ ନମ୍ବର 6, ସିନ୍ଦୁର ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ବହୁତ ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ସୁହାଗିନୀଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁରର ଡବା ଛିଟିକି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କାରବାର ଏବଂ ଚାକିରିରେ ସମସ୍ୟାର ଇସାରା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁରେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ନିୟମ ନମ୍ବର 7, ନାକ ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ପଡ଼ିଯିବା। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ନାକରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ନାକରେ ପଡ଼ିଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ପୋଛିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି ତ ଏହା ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ। ନିୟମ ନମ୍ବର 8, ଯଦି ଭୁଲରେ ସିନ୍ଦୁର ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ତ ଏହାକୁ ଏକାଠି କରି ତୋଳି କୌଣସି ନାଳି ବା ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସିନ୍ଦୁରର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ। କାହିଁକି ନା ସିନ୍ଦୁର ପଡ଼ିଯିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଥାନ୍ତି ତ ଏହାର ଅଶୁଭ ଟଳି ଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଏକାଠି କରି ତୋଳି ନେବେ। କୌଣସି ଗଛ ତଳେ ରଖିଦେବେ। ନିୟମ ନମ୍ବର 9, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିଜ ଚୁଟି ପଛରେ ଲୁଚାଇକି ଲଗାଇଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଫଳତା ହେଇଥାନ୍ତି। ସମାଜରେ ତଥା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ରହିଯାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଯେବେ ଲମ୍ବା ଲଗାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ। କାହିଁକି ନା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀର ଶକ୍ତି ଜାଗୃତ ରହିଥାଏ। ନିୟମ ନମ୍ବର 11, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ସୁହାଗିନୀ ମହିଳାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନାକ ସିଧାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ବିବାହିତା ମହିଳା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ କି ସବୁବେଳେ ନାକ ସିଧାରେ ସିନ୍ଦୁର ଗାର ରହିବା ଉଚିତ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପତିଙ୍କର ଆୟୁ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ତେଢ଼ାମେଢ଼ା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମ ନମ୍ବର 12, ଓଦା ଚୁଟିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେବେ ବି ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ଭଲସେ ଶୁଖାଇ ଦେବେ। ଶୁଖାଇ ସାରିବା ପରେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ଓଦା ଚୁଟିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାର ପ୍ରଭାବ ପତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନକୁ ନିହାତି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ ଜରୁର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମହିଳା ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯେବେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବେ ତ ମଥାରେ ଆପଣ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ହିଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବେ। କେବେ ବି ଖୋଲା ମଥାରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।